अब मैं अहबाब की पुरजोर फरमाइश पर कारी हुज़ैफ़ा सईद साहब को खिताब के लिए दावत देता हूँ। उनकी आमद से कबल आपके सामने तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाते हैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान। व माइक पर तशरीफ़ लाए और तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्न अضلल्न कसीरन मिनन नास فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي
العظيم. माशाल्लाह अहबाब मुकम्मल दिलजमी के साथ तशरीफ़ रखे। इंशाअल्लाह कारी हुज़ैफ़ा सईद साहब के ख़िताब के मुत्तसिल बाद दो बड़े ही जानदार शानदार ख़िताब होने वाले हैं। कारी समीउल्लाह साजिद साहब और राणा मोहम्मद उस्मान शाकर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला।